Okay, let's talk about the chapter 2, qualitative characteristic of financial information and accounting concept. Okay, apa yang dimaksudkan dengan qualitative characteristic of financial information and accounting concept ini adalah, okay, bila mana you nak prepare the financial accounting, you need to consider about the qualitative characteristic of that particular transaction. Yang mana this characteristic will be useful to make sure that when you prepare the financial statement, kalau saya cakap berkenaan dengan financial statement tu maksudnya apa? Kalau medium cakap berkenaan dengan financial statement, meaning that ada berapa statement yang you kena prepare? Yang you kena imagine? Anyone? Anyone? When I talk about the financial statement, ada dua financial statement yang you need to memorize, iaitu apa? SOFP dan juga SOPL. Good, Ainsha Mimi. There are two types of financial statement yang you perlu tahu. So this financial statement would be consider all the qualitative characteristic. And also when you need to prepare the financial statement, you need consider the accounting assumption and also accounting concept. Then baru you boleh prepare the financial statement. Okay, so at the end of this chapter, you should be able to explain what are the qualitative characteristics and what are the accounting assumptions and also what are the accounting concept that be useful to prepare the statement, the financial statement, right? So, kita tengok kepada yang seterusnya, slide yang seterusnya, dia kata, what are actually the qualitative characteristic of financial information? So, the qualitative characteristic of financial statement is the meaningfulness of information that provide in the financial statement to their users. So it can be subdivided into fundamental characteristic and also enhancing characteristic. So kita boleh tengok untuk next slide. Okay, apa yang dipanggil sebagai fundamental qualitative, apa yang dipanggil sebagai enhancing qualitative characteristic. So yang dimaksudkan dengan fundamental qualitative characteristic, you have to make sure that all the transaction ataupun business transaction yang berlaku itu adalah relevant with the business or organisation. And another one, you have to make sure that all the presentation should be faithfully represent. So meaning that there is no fraud, there is no wrong categorizing, there is no wrong identifying, there is no wrong measurement of the business transaction. Sebab if you are not faithfully represent the information, maybe the users of the accounting information will be lead to the inaccurate decision making. So itu penting. That's why you kena pastikan in term of qualitative characteristic, fundamentalnya you kena pastikan there is a relevant and faithfully transaction. Okay? In term of enhancing qualitative characteristic, to enhance the characteristic, the quality of the information, you need to ensure that the transaction ataupun the recording, the financial statement can be comparable. Can be compare. Maksudnya, kalau you nak tengok, you nak compare 2021 dengan 2022, boleh compare ke tak? Dari segi konsepnya, dari segi figurnya, dari segi itemnya, can be compare year and another year. Okay, ataupun you boleh compare within the industry, ataupun you boleh compare within the company itself. Yang tu you kena pastikan in term of qualitative. Alright.
Dan pas confirm lah ada understandability. Kenapa? Sebab yang akan menggunakan financial information ni adalah orang-orang yang mungkin tidak relate dengan you punya company, iaitu external users. So bila external users tengok you punya financial information, you kena pastikan yang diorang mudah faham apa yang cuba you terangkan berdasarkan kepada statement yang you buat. And one also is must be verifiability and timeliness. Okay, timely, verifiable. So those are the qualitative characteristic that have to be considered in order to make sure that you punya financial statement ataupun financial information is useful to the users of the accounting information. Okay, that's it. Yang itu saja untuk qualitative measurement. Okay, do I need to explain each of the characteristic, or you can read on your own? Anyone? I need your response. Explain. Okay, kesian madam ni tengah puasa ni. Okay, let's take a look. Each of the characteristic. Okay, we start with the fundamental. Tadi madam ada cerita. Fundamental ni adalah something yang basic characteristic yang perlu ada dalam financial information. Apa yang dimaksudkan dengan relevant? Okay, relevant can be considered as if the information can influence the economic decision of the users. Relevant ni adalah relevant berkenaan, kan? Berkenaan. So, apa juga information yang kita bagi kepada users adalah penting dan akan mempengaruhi apa juga decision yang dibuat oleh users. Mempengaruhi in term of akan membantu dia untuk dia evaluate, untuk dia confirm, untuk dia buat penambahbaikan in evaluate the financial statement. Itu maksudnya relevant. That's why dia kata relevant can influence the economic decision. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk helping them evaluate the present, future in order to correcting or buat penambahbaikan for the organisation. Itu maksud relevant. In term of faithfully. Okay, faithful ni maksudnya apa? Apa maksud faith? Apa maksud dalam bahasa Melayu? Kejujuran, is it? Jujur. Maksudnya kita kena jujur dalam kita present all the information. Dan the information must be complete, natural, free from material error. Maksudnya free from any fraud, any material meaning that significant error. Maksudnya kalaulah you punya financial information tu ada material yang agak significant, dia punya kesilapan dia akan effect kepada decision making yang dibuat oleh users tu. So bila banyak error yang berlaku, kemungkinan besar bila users menggunakan you punya financial information, dia akan membuatkan decision dibuat oleh you punya users akan salah. So maksudnya you tak portray the faithfully representation of you punya financial information. That's why in order to make sure that you punya financial information is accurate, you need to consider these two fundamental characteristics, which are relevance and also faithfully representation. Okay. Next, kita tengok in term of enhancing. Enhancing meaning that you can comparability. Comparability in term of to see the similarities, to see there is a difference between an event, there is a difference in term of performance of the business previous year and the current year.
There is a different performance of the business in terms of industry, within the industry. How about the trends of the financial position itself? Okay, boleh tak kita compare dengan another industry, another same industry, ataupun boleh tak kita compare the financial position itu dengan previous year? Itu yang dimaksudkan dengan comparability. Okay, maksudnya kalau comparability ni, kalau you buat accounting, you tak boleh lah buat previous year you buat dalam bentuk RM, this year you buat dalam bentuk Singapore dollar. Tak boleh lah. Benda tu sebab tak boleh nak di-compare. RM mana mungkin you nak comparekan dengan Singapore. Macam tu. Right? Itulah maksudnya. Kalau you buat pula tahun lepas, you buat setahun sekali you punya accounting information tu, financial statement. Tetapi tahun ni you buat 3 bulan sekali. Mana mungkin you nak compare setahun punya performance dengan 3 bulan punya performance. So bila you nak decide, bila definite period yang you perlu prepare the financial statement, you need to go through with the comparability punya characteristic. Then barulah okay you punya financial information tu. Alright, in terms of understandability, it's help users to understand the information within the context of decision making that being made. Okay, maksudnya dia boleh faham kalau dia nak buat berkenaan dengan contoh you bagi dekat banker. Banker. Kenapa banker perlukan financial statement? Banker perlukan financial statement sebab dia nak tengok sama ada you ni sebagai seorang business mampu tak you bayar loan yang you nak pinjam daripada bank. So bank akan tengok you punya financial position. Adakah aset you banyak dan mampu untuk menanggung liability yang you nak buat? So bermaksud banker ni faham information yang you nak sampaikan. So whenever you make a financial statement, you have to make sure that the information in the financial statement is understandability. Okay? In the context of what are decisions that are being made by the users. Okay. Another one is verifiability. Verifiability meaning that the information has consensus among different measures. If information is being verified, it provides the assurance to the users. That is, bila users dapat financial information tersebut, meaning that users mepasti yang information tersebut have been verified, have been reliable, they have been assured by somebody. Okay, that's why ingat tak dekat dalam slide sebelum ni, dalam chapter 1, Madam bagi tahu there is 3 person yang involved bila mana you nak buat accounting. Yang pertama adalah bookkeeper, yang kedua accountant, yang ketiga adalah auditor. So auditor dan accountant ni akan verify all the book ataupun all the recording that have been made by the bookkeeper. So verification tu adalah penting untuk memastikan all the information yang diberikan dekat dalam financial statement tu adalah assured ataupun di-assurancekan untuk make sure that the users get the reliable or credible information to make a decision. Itu maksud verifiability. Okay. Another one is timeliness. Timeliness is information is timely and available to users early enough to allow them to use in their decision process. Meaning that you punya information, kalau you buat tahun 2024, of course all the business transaction should be made in 2024. Okay, tak boleh pula you nak buat 2024 tapi you buat yang 2021 punya. It's not a timely lah. Macam tu. So bila users tengok financial information untuk 2024, meaning that users tahu, okay, yang ini memang transaction yang berlaku pada tahun 2024. Bukan yang tahun 2021 punya. Okay, so Madam harap you boleh faham lah berkenaan dengan explanation yang Madam buat. Any question? Ada soalan? No, Madam. Okay, good. Boleh faham ke apa yang Madam cuba sampaikan? Boleh. Okay, good. Next, kita pergi kepada what is accounting concept. Okay, yang ni penting.
sebab dekat dalam you punya test selalu ditanya berkenaan dengan accounting concept and principle ni. Accounting concept and principle. Accounting concept meaning that rules. Rules yang you kena follow untuk you prepare the financial statement. Kalau you tak follow, sort of macam konsep dengan prinsipal ni, sort of macam kita orang Islam, kita ada rukun iman dan rukun Islam. Kan? So bila you sebagai seorang Islam, untuk memastikan you adalah orang Islam, you kena follow, wajib follow rukun iman dan juga rukun Islam. That's why kita berpuasa pada hari ini sebab kita orang Islam. Kan? So bila you nak prepare financial accounting, financial statement, you kena pastikan you follow all the accounting concept and principle. Sebab ini adalah rukunnya, undang-undangnya yang you wajib follow. Kalau you tak follow, you berdosa. Macam kita lah, kalau you tak mengikut kepada rukun iman dan rukun Islam sebagai orang Islam, kita akan berdosa. So sebagai accountant dan you tahu pasal perakaunan, bila you nak prepare the financial statement, you need to follow the accounting concept and principle. If you are not following the accounting concept and principle, meaning that you buat dosa. Dosa bermaksud adalah apa juga information yang you portray dalam financial statement tu adalah tak berkualiti, adalah inaccurate. So bila inaccurate, ada significant punya material error, bermaksud tak boleh digunakan langsung financial information itu untuk diberikan kepada users, sama ada internal ataupun external. Faham? Itu yang dimaksudkan dengan accounting concept. Must be followed in the preparation of financial statement. Must be. Wajib. Okay, wajib. Kalau tak follow, dosa. So kalau dosa, maksudnya salah lah you punya financial statement. Right. So, okay, next slide. Kita terus kepada what are the accounting concept yang perlu kita tahu, yang you kena follow whenever you need to prepare the financial statement. Yang pertama, kita ada economic entity atau dipanggil sebagai business entity. Yang kedua, going concern. Yang ketiga, monetary measurement. Yang keempat, periodicity. Yang kelima, cost, consistency, accrual concept, materiality concept, naturality concept, dan last one is comparability concept. These concepts should be followed whenever you need to prepare the financial statement. Okay, soalan ni kalau dia nak tanya pun dia akan bagi satu situasi dan berdasarkan kepada situasi tu apakah jenis konsep yang dia follow ataupun apakah jenis konsep yang dia dah tak follow. Itu soalan-soalan untuk accounting concept. So kita akan go through one by one. Okay, ada 26 slide kat sini. Ni baru slide yang ke-12. InsyaAllah kita go through sama-sama. So kalau tak faham, tolong tanya ya. Raise up your hand and switch on you punya microphone. Alright. Apa yang dimaksudkan dengan economic entity? Ataupun business entity? Okay. Yang dimasukkan dengan economic entity and business entity ni adalah bila you nak prepare the financial statement, you need to assume that business and owner adalah dua entity yang berbeza. Business is business, owner is owner. Okay, that's why dekat dalam accounting, katakanlah sekarang ni you ada gerai. You ada gerai, gerai burger. You buat burger. Okay, so now you buat gerai burger tu, okay, gerai burger, you keluarkan modal, you beli barang pun, you gunakan duit sendiri, mungkin tak cukup duit sendiri, you pinjam dengan bank. Okay, so jadilah you punya gerai burger. So you buat burger, tiba-tiba bulan puasa kan buat berbuka semua benda, masuk waktu berbuka. You tak sempat membeli juadah berbuka puasa for example. So you pun masak burger sendiri untuk makan sendiri. Okay?
So sekarang ni, you as a owner of the business, adakah you perlu record apa yang you buat tu? Adakah you perlu consider as a expenses bila mana burger itu you makan untuk sendiri punya? Adakah kita kena record sebagai expenses? Yes. Yes. Kenapa? Sebab itu skill business dia. Ya, memang sebab itu adalah salah satu transaction of the business. Walaupun dia adalah owner of the business, tapi you tak berhak untuk once you ambil barang daripada business, you fikir itu adalah business ikut suka hati aku lah nak buat apa pun, tak boleh. You kena treat dia sebagai expenses. Kita panggil dekat dalam accounting, kita panggil dia sebagai drawing, ambilan. Okay, sama juga kalau you ada kedai runcit. You ada kedai runcit, kedai tu memang kedai you, tetapi you selalu ambil stationery, you selalu ambil, tiba rasa lapar, you ambil Maggi, you ambil, tiba rasa haus, you ambil air, tapi you tak record the transaction tu sebab you rasa itu adalah business you. Benda itu adalah salah. So dalam accounting, you kena pastikan konsep economic entity itu di-apply dalam you punya business. Meaning that business and you are separate entity. Business is business, you is you. Duit business, duit business. Duit you adalah duit you. Macam tu. Right? And the transaction or asset of each owner or another business should not be included in the records of the business. Okay? So kalau business lain punya, janganlah record dalam business A. Kalau business B, record dalam business B. Record business A, record dalam business A. Tak boleh record B, record dalam A record dalam B. Tak boleh. So, simple kat sini, you cakap, you boleh faham adalah business dengan you sebagai owner adalah dua orang yang berbeza. Kalau you buat ambilan barang daripada business, you kena record. Walaupun you adalah pemilik kepada bisnes tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan economic entity. Boleh faham ataupun tak faham? Boleh, madam. Okay, good. Boleh. Next. Alright, next. Okay, yang ni adalah contoh sahaja. Right, contoh. The owner's personal asset should not be included in the asset account. Contoh ya. You ada bisnes kedai runcit tadi tu, dalam masa yang sama rumah you pun ada, contoh ada barang-barang dapur ke apa benda kan. So you tak boleh satukan you punya account you dengan account bisnes tu sekalikan sebab dia as separate entity. Sama juga kalau rental paid for the owner's house should be excluded from the expenses. Tak boleh. Kalau kita bayar sewa rumah kita tapi guna duit bisnes dan you tak record, itu salah. Sebab apa juga recording dekat dalam you punya financial statement bisnes tu mesti melibatkan yang expenses yang dikeluarkan oleh bisnes. Okay? Contoh you ambil duit RM10 daripada you punya cash register company, bagi dekat anak you, tapi you tak record, salah. Okay, you kena record sebagai ambilan. You ambil duit daripada bisnes, you bayar sewa rumah persendirian. Kalau you tak record, salah ke betul? Salah. Salah sebab kita memegang kepada economic entity punya konsep. Faham ke tak faham? Faham. Okay, right. Tetapi kalau you ambil duit daripada cash register, you nak bayar sewa kedai, you kena record. Itu sebab memang kedai punya financial statement lah kan, business transaction. Itu. Okay. Harapnya boleh faham lah ya. Alright. Next, going concern. Going concern meaning that we continue to operate in foreseeable future. Bila you nak prepare financial statement, you kena pastikan business tu you assume yang dia akan sentiasa ada sampai bila-bila, yang kita tak tahu bila dia akan tutup.
Tapi kalau you dah tahu, okay, business ni kita buat, form business hari ni, besok dia tutup. Tak payahlah prepare financial statement untuk dia. Sebab dia tak going concern. Going concern ni maksudnya dia akan operate in foreseeable future time. Yang kita tak tahu bila dia akan bankrupt ke apa benda. Kita anggap dia akan sentiasa ada dekat dalam industri. Macam tu. To fulfill dia punya objective and commitment. That mean by going concern. Right? So financial statement should be prepared on going concern basis unless management intend to liquidate the business. Unless katakan dah lama dah kita buat business dah lama, tiba-tiba asyik bankrupt, mungkin management tu decide untuk liquidkan all the asset yang ada, dan tak perlulah kita buat financial statement tu. So you just buat financial statement masa dia ada saja. Okay. Next is monetary. Yang ni mudahlah, monetary. All the transaction, all the measurement should be recorded in term of money. Bukan dalam bentuk unit. Mesti dalam bentuk, contohnya ringgit Malaysia lah. Sales berapa ringgit? RM 10,000. Modal berapa ringgit? RM 5,000. Cash berapa ringgit? RM 3,000. So menggunakan basis yang bersesuaian according to the money measurement. Okay. Next is periodicity. Periodicity is financial statement ni kita akan prepare at a definite period. Mungkin kita akan prepare yearly basis, mungkin kita akan buat quarterly basis or semi-annual basis. So you perlu ada satu period of time organisation ataupun business tu akan tetapkan. So kita akan buat accounting setahun sekali. So setahun sekali is the period yang you perlu follow. Okay, that's why nama statement of profit or loss tu is prepared for the year ended. Tahun berakhir pada 31 Disember tahun bila 2023 for example. So normally nowadays most of the financial statement should be prepared on yearly basis. Kebanyakannya setahun sekali lah. Okay, jaranglah orang buat quarterly ataupun semi-annual ataupun every month nak kena prepare the statement of profit, jarang. Okay, selalunya kita akan buat setahun sekali. That is mean by periodicity. Cost, okay, cost konsep ni require that asset and services tu dia perlu record at the historical cost. Okay, should be measured at a definite cost. Maksudnya bila mana you contohnya you purchase motor vehicle. Contoh motor vehicle ni you nak gunakan dekat dalam you punya company. So is considered as asset. So bila you beli asset, you kena pastikan yang you record itu adalah harga cost. Harga historical cost. Harga belian lah. Kalau you beli dengan harga 40,000, so you kena record dengan harga 40,000. Tak bolehlah tiba-tiba beli 40,000 tapi you record dengan harga 50,000. Mana datang lagi 10,000 tu? Itu bukan harga cost. Should be recorded as a historical cost. Sebab apa? Benda ni nanti akan effect kepada depreciation. Which yang you akan belajar next lah. Okay? Itu berkenaan dengan cost ataupun historical cost. Consistency adalah company itu should be applied ataupun should be using the consistent treatment ataupun consistent method ataupun consistent concept untuk dia apply calculation. Contoh paling senang adalah depreciation. Okay, depreciation ni dia ada banyak method. Dia ada straight line method, dia ada reducing balance method, adalah beberapa method lain. Yang ni yang you dua yang you kena tahu. So consistency ni maksudnya kalau tahun 2022 you menggunakan SLM, tahun 2023 you perlu menggunakan SLM juga, straight line method juga. You tak boleh tiba-tiba 2023 you menggunakan RBM method, tak boleh.
Sebab bila you gunakan SLM tahun lepas, tahun ni you guna RBM, you tak boleh nak buat comparison in term of depreciation tu. Susah. Tak boleh. So you kena buat sama method consistently apply untuk setiap period yang you buat. Kalau you buat 5 tahun, 5 tahun tu you menggunakan method yang sama. Tetapi sekiranya company itu tend untuk menukar dia punya method tu daripada SLM kepada RBM, dia perlu mendapat persetujuan daripada shareholder ataupun stakeholder. Maksudnya you kena buat meeting dululah. Okay, yang ni kita kena tukar kepada RBM sebab memandangkan kepada bla 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 macam tu. So you are permitted as considered it will reflect the true and fair view of the financial statement. Okay? Yang tu boleh. Selain daripada tu you tak boleh buat. Right? Next kita tengok kepada yang ni dah tengok, yang ni saya dah bagi contoh tadi ya. Adopt straight line method. Tu sama dengan apa yang Madam cakap tadi tu. Okay, next accrual or matching. Accrual method. Okay. Accrual method ni, that's why at the end of the counting period, kita perlu buat adjustment sebab kita menggunakan accrual method. Okay. Actually accrual method ni dia boleh comparekan dengan cash method. Cash basis. Accrual basis dengan cash basis. So, I don't know whether you aware or not, even kita punya government, even kita punya most of the government agency lah, contohnya public sector accounting, dia dah towards accrual concept instead of cash concept, cash basis. Sebab apa? Accrual concept ni dia lebih accurate, dia lebih relevant untuk kita record. Apa yang dimaksudkan dengan accrual ni adalah revenue are recognized when they are earned. Okay? Irrespective of whether the money has been received or not. Sebab tu kita ada hasil belum terima. Yang ni kalau ada yang dah belajar account dia akan nampak lah. Hasil terdahulu. Belanja terdahulu. Bahasa Melayu kot macam tu. Belanja terakru. Belum bayar. Okay. So this happen sebab kita gunakan accrual basis. Kita kena recognize the revenue when they are earned. Sama ada kita belum terima ataupun tak. Contoh kita nak record, kita buat kuih raya. You buat jualan kuih raya. So bila you buat kuih raya, betul tak you kena ambil order dulu daripada orang? Kuih tak buat lagi ni. Tapi you dah kena ambil order daripada orang. Okay. So you akan recognize you punya revenue walaupun you tak dapat lagi duit daripada you punya customer. Itu accrual basis. Tetapi kalau cash basis, you kena recognize you punya revenue bila you jual dekat customer bagi duit kat you. Then you boleh recognize the revenue. Itu perbezaan antara accrual dengan cash. Faham ke tak faham? Faham. Macam tu. Okay. Revenue are recognized when they are earned, expenses are recognized as they are incurred. So accrual ni kalau tak berlaku lagi pun kita boleh recognize. Tapi kalau cash dah berlaku nanti dah terima baru boleh recognize. Itu adalah accrual or matching concept. Okay, yang ni contoh saja which I dah explain. Materiality dia akan considered as material if has a significant effect. Okay, yang ni material, immaterial ni is depend on the accountant. So you don't need to worry about the materiality concept. Yang ni bukan you yang menentukan sama ada benda tu material enough or immaterial enough. Okay, yang ni you just baca materiality ni adalah amount yang significant effect
to the financial statement ataupun financial position or profit and loss and so on. Okay, it depend on the size and nature of the item. Okay, right. Next adalah yang ni contoh materiality. Neutrality, the information presented must be free from bias. Dia perlu reliable. Dia tidak akan ada bias within you as a owner, you as a manager, you as a board of director and so on. So you need to make sure that when you prepare the financial statement, there is no influence by the others. There is no influence by the other users to make any judgment or decision from the financial statement. So you must be free from bias and reliable. Okay? And comparability is must be compared with the business financial statement 2 different year. That's why tadi kita buat apa ni ada apa matching apa ni matching konsep, kita perlu buat pada harga kos, perlu buat apa tadi yang tadi kat atas tadi yang consistency. That's why kita must be consistent that sebab kita perlu buat comparability with the financial statement throughout the different times, throughout the different trends with another entity statement and so on to make sure there is kita boleh mampu untuk buat penambahbaikan kepada kita punya business organisation. Right? So, itu saja untuk accounting concept and a qualitative characteristic and financial information and also accounting concept. So apa yang you perlu tahu adalah yang semua accounting concept ni. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, madam. So kita boleh tengok balik soalan tadi, soalan dekat dalam apa tu Google Classroom tu. Macam mana kita nak jawab berkenaan dengan accounting concept. Kejap ya. Okay, let's say kita tengok test 1 Disember 2001. Okay, tengok soalan yang ni. It is on the basis of going concern concept that the asset are always valued at market value. Is it a false statement or true statement? Anyone? Is it false or true? False. False. Yang ni statement ini bukan menunjukkan kepada going concern. Yang ni adalah berdasarkan kepada at market value ni, meaning that cost punya historical cost punya concept. Okay, going concern is the foreseeable future time. Okay. Number 6, according to money measurement concept, the efficiency of the top management of the business must be clearly recorded in the books of account. False, true or false? False. 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 Good. Money measurement, dia cerita pasal you have to record all the transaction in term of money, not regarding the efficiency, not regarding the recording of the book of account. Alright. So number 7, is it true or false? True. 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 Must be natural, must be complete, and must be free from error. Okay, number 8. True. True. Number 8, True. true. Good. That's why we need to do the consistency concept, because we can compare the accounting of period with the past and the possible with the consistency punya adopting accounting policy. Okay, the sum of the asset yang ni chapter 3 when the owner, no ni chapter 3. Okay, so itu adalah contoh-contoh soalan yang mungkin akan ditanya berkenaan dengan accounting concept and also accounting qualitative information. Okay, ni number 5, companies not disclosing an imminent bankruptcy would violate concept. Number 5.
B, historical cost. Historical cost ni kebanyakannya adalah berkaitan dengan pembelian aset lah kebanyakannya. So aset tu you perlu record pada harga yang sebenar. Bukan harga yang dah ditambah-tambah dengan profit ataupun apalah. Okay, yang tu. You kena, kalau harga dia 40,000, you letak dengan harga 40,000. Switching accounting principle and method every year. Ni. Switching accounting principle and method every year will violate characteristic of A, B, C, D. Which one? Kalau kita duk switch accounting principle. Apa? Comparability. Good, comparability. That's why kita kena consistent. Okay. Alright. Ini tak ada lah. Alright. So itu adalah contoh-contoh yang you boleh tengok soalan untuk qualitative measurement information dan juga accounting principle and concept. Alright. Okay. Ada soalan?